Cut. Siya. Good. Diba? Open good. Shit ya. Sarado na naman. 20. Sabi ko nga. Puro sarado. Halo. Mayad. Vaikus mod. Taya. 5 yan. Dos. 5. Yes na yes. Dos. Dos. Ano yung sa naman? Okay. Yun ang may... Hindi. Yung... Ayaw mo pala no. Good. Good. Diba? Open good. Ikaw. Ring. 8. Patay. Ready. Bayad. Bayad. Dos. Oo. 1, 2, 3, 4, 5. Mayad ng dos. Lima. Yasin ko. Wala pa rin 5. 5. 3 na yan, 3 oh. Laban. Siniswerte na. Ako ba matatakot? Malay mo, may swerte. Oo, di ba? Good. Good. Good na, good na. Huwag ka mangka. Oo. Open. 7. 7. Hindi naman pwede ihirit na yan. Araray mo. Paldo. Uy, Alas. taog. Tagbayad. 5. Oh. 3. Tagbayad. Lima. Paano yan? 5? 100. 3 lang. Oh, 5. Sige, 5. Ayun, 5. 5. Good. 5. Good. Good. Open. Puro good yung 5. 8. 6. 8. Mulay mo. Paldo. Tagbayad. Bayad. 5. 5 din yan? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dos. 3. 3, 2, 3. Mag-iisa. Good. Alam mo. Diba? Bawar. So, hirap na talunin yun. Ay, naku. 7 or 6 lang ang hinihiling ko. 8. Aray. Nanalo pa yun. Sa akala ko nag-stand. Dos. By Ito na yan? 3 lang yan. 3. Baba. Ano muna to? Yung 7. 3. Dos lang. 2. 8. 5. Bayad. Ayun, 3. Ayun, 7. 2, 3. Boy, 7. Ay, talo pala yun, oh. Oo, 7 nga. 4 pa. Sukli. 1, 2, 3, Ito pa. 4. Yun. Taya. 500. 500 yun, ah. 4. Mukha naman, 9. 4. Gitna, magkano? Sus ko yun.
Good. Isa palang baradang bangka eh. Isa pa naman. Cut. Yan, hindi na. Nakakabahan yung ano eh. Magnunuib itong akin eh. Oh, sayang. Ito yung 8. Ito sa akin ng 8 eh. Good. Isa pa. Ito na. 6. 6. Uy, 5-4 lang. Kailangan ko. Yung Aray mo. 1. 4. 7. Magang naman Ikaw na yan. 4. Tingin 5. Ikaw na yung gitna. 3 yan. Aray mo. Oh. Kaya, 5. Okay, 500 pa rin yan. 350 to. hirap mo kumuha ng puhunan. Uy, magdo-double pay to. Magdo-double. Good. Yan, good na yung suka. 4 lang kasi tayo eh. Ay! 5 ako, ano yan? Suka eh. Yun. 500. Talo. Magkano yan? 500. 350. 350. Pingin 150. 500. 1, 2, 3, 4, 5. Sakto yan. Ito. Ito ako. Kaya. 3 lang. Muna. 3. 3. Good. Good. Open. 5. 5. 8. 5 8. 5. Pingin ang 8. Yun. Ang galing. 8. 200. Ayan. Paldo. Success tayo din. Kato. 4. 4. 3 pa rin yan. Oo. 2. Yun. Aray mo. Isa. Stop. Open. Isa lahat. So, yun. 6. Oh, 20. Uy, 20 yan oh. Ano ito? 6. 5. Medyo ano to. Nice. Kung ano to? 4. 4. 1, 2, 3, 4. 3. 6. 1, 2, 3, 1, 2. Tagbayad mo lang? 3. 3. 250. 2. Wala pa merinda yung... Sayang, Ano natin yan? 250 lang ako. Good. Binawasan ko. Movie na yan. Good. Open. So, Oh. Hindi na mabot dun. 50. Ay, talo ko. Talo ang dos. Talo. 250 yan? Ah. Ayun, gawin mo dun. 3. Ayun. oh. Tingin 7. 3. 5. 7.
5. Tres. Kaya, Tres yan, tres. magkano to? 5. 5. 3. 3. 3 yan? Hmm. Aray mo. Yan 1. Laban. Good. Isa. Okay ng good. 8. Uy, hirap pa buli ng 8 mga idol. Aray mo, nandun na yung flower. Sarado. 5. Sais. Mga size pa yun. Naman. 300. 5. Wala kang pareha. 1, 2, 3, 4, 5. Aray mo. Okay. Ayan. Kaya gilid. 5. 200 oh. 200 din? Ayun. Lakas. Kumusta ng mga puntos natin. Malit. Cut. Yung nakat ah. Open na nila eh. 9. Aha. Ito. So, 9 na. Ang galing na. Sana natalo ko ito kung bayad sa kabila. Grabe na naman. Aray mo. 6. Tabla? Dus. Talo. Oh, hati kang dalawa. Ano ba yung 5? Kaya, 3 to 3. 5. 3, 5, 5. Bago mo. Bye. Isa. Good. Oh. Open good. Good. Uy, sayang. Ikaw na yung 5. tres? Nag-stand na sana, oh. Inabol niya yung ano. Kakawa naman itong barang. Yun lang. Ano? Oh, bayad. Wala na. Ginawin niya ngayon. Kala mo kayo lang marunong. Marunong din ako.